Boy na may gabi, Igson, live tos programas Timbangan sa Katarungan. Kumusta? Welcome sa itong tulumanon. Happy Sabat sa tanan nga mga nagasaulog. Noon ining adlaw nga balaan mga higala. Sumala pas Biblia nga ang Sabado, adlaw nga balaan, adlaw nga ikapahulay, adlaw sa pagsimba, ug adlaw sa pag-undang sa mga trabaho. Mao na ang naas Biblia. May tungod dining adlaw Sabado mga kaigsuonan. So maayong pagtanaw diha sa tanan nga mga higala nato nga nakasubaybay sa programa Timbangan sa Katarungan diha may galas California. Maayong adlaw diha kay dito adlaw magyud. Ni Mr. and Mrs. Yuskuro Bago ang ato usab nga partner sa ministry diri sa Pilipinas. Salamat kay maayong buntag diha sa California. Diha po sa gawas sa nasod may buntag may hapon may kadlawon may udto o sa tanan nato nga mahigala nga tigkuminaw. O diri po sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong gabi diha og happy Sabat ninyong tanan, no? Sa ako nang giingon mahigala nga kining adlaw Sabado, espesyal nga adlaw ni. Nganuman tungod kay lahi ni siya sa uban nga mga adlaw. Sa usa ka semana adunay 7 ka mga adlaw. Apan ang adlaw Sabado nahimong espesyal tungod kay adunay mga panghitabo ug adunay mga tulumanon nining adlaw nga wala mahimo sa uban nga mga adlaw. O dili pwedeng himuon sa ubang adlaw. Ang gitawag isuon nga tulumanon sa adlaw Sabado dili pwedeng himuon sa uban nga mga adlaw. O pananglitan karon giingos Biblia nga ang adlaw Sabado adlaw nga ikapahulay. Dili man pwede i-transfer sa laing adlaw. Dili mo pwede nga i-transfer sa Domingo, i-transfer sa Lunes, i-transfer sa Martes, Miyerkules, Huwebes, ug Biyernes. Dili mo na pwede. So dili pwede nga ang pagbalaan sa adlaw Sabado, ang adlaw Sabado balaanon, ang adlaw Sabado adlaw kapahulay, ang adlaw Sabado adlaw pagsimba, ug ang adlaw Sabado adlaw nis pag-undang sa atong mga trabaho. So kini igsuon gitawag description sa adlaw Sabado dili wala ni sa ubang mga adlaw. Kay kun ari kas Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, di ka man kabasa dito nga ang adlaw Biyernes balaan nga adlaw, muunda kag trabaho, adlaw pagsimba, di ka man kabasa dito. O di po nabasa nga ang Domingo adlaw pagsimba, ang Domingo muunda kag trabaho, ang Domingo ading kapahuli, wala po nas Biblia mga kaigsuonan. Mo nagiingon ako nga ang adlaw Sabado espesyal ni siya. Kung ang Biblia ang pasultion igsuon, dako nga adlaw ug balaan kaayo ni nga adlaw ang adlaw nga ipapahulay. Asa na mabasa? Mabasa na siya sa Juan 19 bersikulo 31, no? Juan 19:31 mabasa diya nga ang sunod sa Biyernes gitawag siya adlaw ipapahulay. Gitawag siya balaan kayo nga adlaw. Unari bukas daan tugon, ang ikapito ka adlaw, adlaw sa pagsimba. O ang ikapito ka adlaw, mao ang adlaw ipapahulay nga gigahin kanato alang sa atong Dios. So muna igsuon ng kalahian diha, ang kalainan sa Sabado o sa uban nga mga adlaw sa semana. Gikas Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes ug Biyernes, dili mahimo nga ang buluha ang adlaw Sabado iparehas siya niya ng mga adlaw. Kay unang punto sa adlaw ikapito adunay Dios nga nagpahulay. No. Adunay Dios nga nagbalaan. Adunay Dios nga nagpanalangin. Sa uban nga mga adlaw di ta kabasa nga sa unang adlaw ang Dios nagbalaan, nagpanalangin o nagpahulay, di ta kabasa na. Paingon nas Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes ug Biyernes, dili na mabasa niya ng mga adlaw kung dili kanang pagbalaan o kanang adlaw sa pagsimba o kanang adlaw kapahulay o adlaw sa pag-undang sa trabaho didto na sa ikapitong adlaw. Mao na usa diha. No, sa lain nga mga bersikulo sa Biblia mga kaigsunan, ang ingon des Biblia sa Ezekiel 20:12, ang adlaw kapahulay nga maong Sabado usa ka timaan sa katawhan sa Dios.
So naa na po diha ang matubad diha kalainan. Ang uban nga mga adlaw igsuon, Domingo hantod sa Biyernes, dili kita makabasa nga kanang mga adlaw na himong timaan sa katawhan sa Ginoo. Kung dili, ang adlong Sabado, mao ni siya ang timaan sa katawhan sa Dios. Nakadili mo na tiyo kay mabasa mo gina. Dili po nabut-buot timbangan kay naman ay bersikulong mabasa. O mawatamiingon ko sa inyo nga kung musuba ko sa kong wali, pwede magita magbersikulo nga nag-ingon nga balaan na po ang Domingo. Kaya na may sugo. Kung sa may sugo, Ezekiel 20:20. Balaanan ninyo ang akong mga adlawng ikapahulay. Aron mahimong timaan, taliwala ka na ako kanila, aron sila makailang ako mo siya nga nagbalaan nila. Kung sa sugo, balaano na to ang adlawng ikapahulay. Balaano na to ang adlong Sabado. So walay mabasa nag-ingon atong balaanon ang Domingo, atong balaanon ang Lunes, ang Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, di na mabasa sa Biblia, mga kaigsuunan. Ang mabasa diha ang Sabado balaanon, maunay naas balang kasulatan, mga igsuon. So dako og diferensya, no? Manag-ingon ako nga dako og kalainan ang Sabado ug saban nga mga adlaw. Kay kung ari ka sa bagong tugon, nisamot na po ang kadakong kalainan. Nga naman kay sa pag-abot sa bagong tugon, si Kristo mismo nagbatasan pag-adtog simbahan sa adlawng Sabado. Na di po takabasa sa bagong tugon nga si Kristo nagbatasan pato si araw Domingo, adlawng Lunes, adlawng Biyernes, di po takabasa na nga si Kristo iyang kinaiya nga maadtog simbahan adlawng Domingo, di na mabasa. Lunes, di po na mabasa. Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, di po na mabasa. Ang nabasa diya, matag adlawng Sabado, batasan ni Kristo nga maadtog simbahan. So nisamot na o kalainan, dako na kalainan. Na mismo ang mga apostoles mo gihapon. Sa buhat 13:42-44, ang tigom sa mga apostoles adlawng Sabado, dili Domingo, mga kaigsuunan. Mo nag-ingon sa 42 nga tapos sa tigom sa sinagoga mihangyo ang mga tao nga usbon ang gisulti ni Pablo ug Bernabe sunod Sabado. Kawa man lagi Domingo nga pagsimba. So hangyo sila nga kanang imong giwalay San Pablo pwede nang usbon nimo sunod Sabado. Og sumala sa record sa 44 og sa pagkasunod Sabado halos ang tanang katawhan nangadto nangadto aron sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So, mauna mga kaigsuunan ang buti pa sa butya. Dakong kalainan gyud. Sunod, kung dili nato balaanon ang adlawng Sabado, tawgon tag Manila pason. Mabasa na sa Libanon 4 bersikulo 11. Giingon sa 11:10. Kaya ang may sulod sa mong kapahulayan muundang manusab sa iyong pagkamuhat, maingon sa pag-undang sa Dios ang gibuhat. Busa, palibagsugan ta ang pagsulod sa mga kapalayan aron walay usa kanatong mamatay sa sama nga pagkamasupilon. Sa ito pa, ang Sabado igsuon kung imong lapason tawgon tag masupilon. Kung trabahoan nimo ang Sabado o di niyo balaanon ang Sabado tawgon tag masupilon. Nganong masupilon man kay balaod man gud. Or masinupakon. Pero kung ari kas Domingo, kung matrabaho kas Domingo, kung dili ka mabalaan sa adlaw Domingo, walay mabasang masupilon ka. Nga naman, dili balaod ang Domingo. Dili balaod sa Dios. Lunes paingon sa Biyernes, kung dili ka na mabalaan, kung dili ka na mapahulay, kung motrabaho ka na magisunan, walay mabasa nag-ingon, masupilon ka. Pero ang Sabado, delikado. Kaya mahimo kang masupilon kung napaso ni mo siya. So, dako og diferensya. Dako diferensya. Kung lapason po ang anong Sabado, kung trabahoan ito ang Sabado, nagkasala po ta. Nga na magkasala mo ta, balaod man good. Pero kung matrabaho ka sa Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, o Biyernes, di ka makasa. Kaya di man balaod siya. Di man ni balaod.
So muna kalainan ison, dakog kalainan ang Sabado o i-compare nimo sa uban nga mga adlaw sa simana. Ang uban nga mga adlaw simana, Domingo, mga Biyernes kitawag sa ordinaryo nga adlaw. Dili adlaw sa pagsimba, dili adlaw sa pag-undang sa trabaho, dili pod adlaw ni kapahulay. Mao nay naas bala ang kasulatan. Apan ang Sabado, adlaw sa pagsimba, adlaw sa pag-undang sa pagtrabaho, adlaw sa pagbalaan, ug adlaw nga kapahulay. So layo ras tinuod ang ubang mga adlaw yon. Kung Domingo ka, wag yon. 70 gina. Layo ras tinuod. Laing kalainan sa adlaw ng Domingo, Sabado. Ang adlaw Sabado gitagna pod. Ha? Gitagna ang adlaw Sabado nga mao ang adlaw sa pagsimba sa bag-ong langit ug yuta. Usa man karon. Walay mabasang bersikulo nga ang pagsimba sa tanang linuwas Domingo. Dito kabasa na. Or Lunes ba, Martes ba, Miyerkules ba, Huwebes ba, Biyernes ba, di kita kabasa na. Recorded sa balaang kasulatan, gitagna ni Propeta Isayas nga ang pagsimba sa bag-ong langit ug yuta sa tanang maluwas Sabado. Galing na kay buta, mabuta-buta lang yun mo. Basa ko Biblia gon. Isayas, hindi Isayas, 22, 23, di na gid na matabang, di na may istapa oy. So kung saan pagdaot ninyo ang adlaw Sabado nga dili tinuod, di na gid mo makalungpag sa tagna ni Propeta Isayas nga ang tanang pagsimba, ang tanang maluwas ang pagsimba sa bag-ong langit ug yuta adlaw ng Sabado, dili Domingo, di pod Biyernes, di pod Lunes, di pod Huwebes, kun dili adlaw Sabado. Naunsaon man na karon. Pwede ba ita ang Domingista? So kung Domingista ka, Domingo magsimba nimo, di kakalapos sa bag-ong langit ug yuta, kasi Sabado man dito. Oh. Kinahanglan mo sumpay ta. Matuman ang imong pagbuot dinhi yuta paingos langit. Unya si yuta ka Sabado man. Pag-abot sa kitawag nga bag-ong langit ug yuta, Sabado gyapon. Dili mahimong Domingo manghigala. Dili mahimong Domingo kay hibalo mo kita nga ang Domingo wala man sa Biblia masulat nga adlaw nga balaan. Wala po na masulat nga adlaw sa pagsimba. Wala po na masulat nga aday kapahulay. Kung dili ka na igsuon nga matubad diha. Description sa adlaw Domingo nga gitawag og adlaw sa pagsimba, nasulat na siya sa The Convert Catechism of Catholic Doctrine, pahina 50 by Peter German, 2nd edition. Dito rin nasulat. Nasulat lang ang Domingo nga pagsimba sa libros Katoliko. Muna yung kaklaro. Pero sa Biblia, wag na masulat. Nasulat lang ang Domingo balaan daw nga adlaw. Nasulat lang ang Domingo adlaw sa pagsimba. Apan wala sa Biblia, dito lang sa libro sa Roman Catholic, gitawag siya Convert Catechism of Catholic Doctrine. Na po na siya gitawag nga Doktrina Kristiyana. So diha na nasulat. Wala nasulat sa Biblia. Di na pusoy. O pusoy gina. Kung imong balaanon ang Domingo, nga wala isugos Ginoo, o nialapason ang adlaw Sabado, dakong problemas kaluwasan inangano gilapas na nimo ang adlaw Sabado nga may sugo sa atong Ginoo. Kana may gala di man natin okay mabasa na si Biblia di mo na ako pod. Biblical mo gina. Matud pa ni Marlita mainit, bahala nga maligya og ilimnon og bahala og maligya ilim og mamuhi og baboy basta kay always kasimbag Sabado. Wa gid mi magtudlo nga mamuhi baboy. Wa sa ni magtudlo nga mamaligya og ilimnon. Sa tinuod lang. Oh, wala na sa mong doktrina si Sister Marlita. Sa inyo inoon nga ana. Sa Katoliko na yung doktrina nga inomog hubog mo. Ana inyo man doktrina. Ilimnon, inyo ng doktrina. Dili na doktrina sa Adventista, ug dili po na doktrina sa mga apostoles, mamaligya tag ilimnon or mamuhi tag baboy. Dili na amoy, sa tinuod lang. Oh, mo na ingon na butang-butang rin ng imo.
Sa tinuod lang, walay doktrina sa Seventh-day Adventist nga pwede ka mamaligyang ilimnon o sigarilyo. Wala na, itudlo na mo. Wala itudlo sa Seventh-day Adventist nga may baboy. Kung naamang galing diyan sa Badista nga may baboy, dili na kauban na mo, kung dili Church of God Seventh Day. Kaya na ay nagpahulig Sabado, apan dili kauban na mo, ang ilang ngalan, Church of God Seventh Day. Mamuhi na sila nagbaboy. Munang karuha diha. Ipaklaro diha. Sunod. Matur pa kanos aman kagisulat si Ginoo, kanos aman man kagisulat si Ginoo. Binata man na imong katarungan, wagi lami ni imong pangutana. Dili ang entertainon. Joe Madrid Abrinica, walay lain nga adlaw nga mas balaan kundili ang adlawng Domingo. Di mo nakabasa. Sa kung saon. Oh? Anang imong giingon nga walay lain nga adlaw nga mas balaan kundi ang adlaw Domingo, wa ginay mabasa sa Biblia. Pusoy gina. Mabasa ko na giingon, mabasa lang na sa Convert Catechism. Mabasa lang na sa mga libro sa Roman Catholic nga ang Domingo balaan nga adlaw. But sa Biblia, way usa ka single line nga nagsulti nga balaan ng adlaw. Tanawan ko ng libro sa Katoliko nga atong basahon. Giangko na gani sa mga Roman Catholic nga wala gina. Giangko na igsuon sa Roman Catholic nga wala gi mabasa nga Domingo ang balaan nga adlaw, kundili balaod ra gina sa Katoliko nga balaod. Nagiingon diri. Ano tanawon kining giingon diri sa pan. You may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Na inyo man libro, James Cardinal Gibbons, pahina, Faith of Our Forefathers, page 111. Niingon si Cardinal Gibbons, nga bisag basahon nimo ang Biblia, Genesis paingon sa pinadayag, walay usa ka linya diha nga nagsulti nga ang Domingo balaan nga adlaw. Unya, ikaw na nigaingon, mula ba kasi yung kardinal? Nga niangkon inyong kardinal nga way adlawng balaan Domingo. Way bersikulo, mato pa niya, Genesis paingos pinadayag, way mabasa na. Pero si Abrinica, na ako no, naalagi na sa libros Katoliko, was Biblia. Diyan nga ito sa ating padayon. The scriptures enforce the observance of Sunday, a day which the Catholic Church never sanctify. Tanawa, ang Biblia sugo gyud nga balaanon ang Sabado. Samtang ang Roman Catholic wala musunod diyan ang sugua. Kasi kasulti, Cardinal Gibbons. Sa mabasa, The Faith of Our Forefathers, pahina 111. Na, di na matabang na sa kung saan ba nag-iingon ninyo nga, balaan nga adlaw Domingo, di na magsilbi. Kaya ang inyong kadaguan, inyong kaparian, inyong mga kardinal, mga obispo, nag-angko na nga kamoy nagbalhin ana ngadtos Domingo. Nag-angko na po sila nga wa na sa Biblia mabasa. Sa libro na sa Katoliko mabasa. Pero Biblia di na mabasa. Sa giangko na sa mga kardinal o mga kaparian, di ka bumusabot. Kaya mula ba, gibos mga pare, kada kong problema. Matar pa ni Aldomer Tayal Binaton, mauni ang teaching na dili maayo. Kung kamulang maluwas, how about sa magsimbag Domingo? How about sa nagsimbag Bernes o sa... Walay mabasa ka ang mga luwas si Adventist. Ang mabasa ang matinumanon sa balaod si Ginoo. May mabasa. Muna nila kaklaro. Hebrehanon 5:9, ang hatagan sa Dios og kaluwasan nga dayon kadtong tanang matinumanon. O sa may tumanon, balaod. Kang Kristo na pinulungan. Mateo 19:16-17. Ningos Kristo, nidool na tao dato, magtutudlo. O sa ibuhaton nako, aron ako makapanunod sa kinabuhing dayon. O sa ingos Ginoo, kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang napulo kasugo. Unya karon kay napulo kasugo namang Sabado dito. O namang Sabado dito sa Ten Commandments.
Muna ang puta na o sa may tabo sa Domingo. O sa may tabo sa nagsimbag Biyernes. Kung Biblia ang basihan, pusoy. Walay kalawasan. Kung Biblia ang basihan. Nga naman, gawas lang nga ang pagsimba Domingo, halos tanang Dominguista mukaon nagmangmananap nga mahugaw. Karning baboy, uwang, isdang wala himbis, halos tanang Dominguista mukaon, ana. Di lang kay Domingo ra ang problema sa inyo. Oh, di lang Domingo ra ang problema diha. Di lang ang pagsimba ra ang problema. Ang napay lang problema diha kining pagkaon. Kay halos tanang Dominguista mukaon o karing baboy. Naon sa may tabo, nantag na nag-ingon man nga ang tanang muka o karing baboy sunugon man. Og nagkaon sa uban pang mananap nga mahugaw, ilaga, og uban pang mananap nga dulumtanan, sunugon mas Ginoo. So di lang pagsimba ra problema. Tungod kay ang pagsimbas Domingo halos tanang mukaon o karing baboy. Muna pinakatinuod. Sunod, kinabag-an sa Domingo nga pagbantay, naa diya ang bisyo. Grabe daghan ang bisyo. Mao gini dili man ingon nga butang-butang kitinuod bugina. Oh, kinsa man kuno ang mga taong sugarol. Kinsa man ang mga taong palahubog ang nagbantay magdomingo. Oh, mao ba ni pinakatinuod? Mao kay sunan. Di maginaingon nga tiyaw-tiyaw kay sa inyong palibot makita magina. Oh, nga ang pagsimbag Domingo na di ang inom, sugal, disco, na di tanan. Unya, maula beta mo claim nga miingon na kining among bundok tinukod ni Kristo unya ang mga membro sa binday naghubong na to sugalan. Di maula beta na ingon. Oh, wa mo haom. Sa Biblia magigsunan. Dili ingon bandao ta pero klaro man gikan ko sa Romano Katoliko sa tinuod lang. Oh, talamak ang bisyo, inom, sugal. Piti daghana. Og naa sa Dominguista nga pagsimba. Na may uban di wala ana, Baptist, Pentecostal, uban pang reliyon, walay inom, walay disco, walay sugal, uban ng pundok. Pero kaon sila karning baboy. Kaon sila mananap nga mahugaw. Parehas na gyapon. Kung Domingo ang inyong pagsimba og dili mo sakop sa Roman Catholic, maura kay pang istorya ha, kauban na gyapon mo sa Roman Catholic tungod kay ang Domingo balaod na sa Roman Catholic. Di na balaod sa Ginoo magigsunan. Mao na nga dili ingon nga kining ato mga Sabat dili. Isulti na to ang kamatuoran kay mo di tinuod. Nais di dire na maligya og ilimnon og buhi og baboy. Manabong og pero pagkasabado gisimba sa 70 Adventist. Dako kayo ang karatula Sabadong sabong sa Domingo, simba Sabado. Ay, butang-butang rin mo na, oy, wag, kamatuoran. Oh, isulti na nga, diha, kaya itong tawagan, o tinuod ba na? Kaya pwede makahimu-himu og mga istorya kon. Sa tinuod lang pwede, oy. Muna nga, di na ko na makunok-kuno kanang inyong mga style. Oh, bisyo gani mao gani nga daghan sa SDA pod gasugal og sabong gabaligya pog ilimnon sigarilyo pagkasabado simba. Sa ako nang giingon lagi, wala itudlo na muna. Oh, doktrina sa 7th Adventist nga dili maliyag sigarilyo, dili maliyag ilimnon o dili mo muhig baboy, wala nas amo. Sa inyo nang doktrina dili sa amo na. Mo na pinakatinuod. Oh, kung naa man gani mga SDA na maligya og sigarilyo ilimnon, wa gid natuguti sa organisasyon. Iyan ang ginapagbuot. Kaya di man tanan naman pa masinupakon. Napoy dili. Pero bintahan na lang ano man. Kaya gituduan, gibawalan sila. Apan ang kamo. May bawal. Wala oy. Wala kayo balaod nga di. Di mali sirilyo. Di ilimno. Di bagubog. Way balaod ninyo anak. Kaya mismo gani yung kadaguan. Manginom pa gani. Mahubog pa gani. Muna maulaw mo tudlo oy. Sa tinuon lang. Okay, parahin ta mga kaigsuunan. Sa atong pagtuon, no? Wala jud kay mabasa sa Bible nga nagsimba sa Domingo may impierno. Sa tinuod lang. Matod pa nimo wala kay mabasa nga ang nagsimba sa Domingo may impierno. Apa na ako'y mabasa nga ang masinupakon sa balao dili malangit. Nausa man na karon. Kung ang pagsimba nimo Domingo, trabahoan mo Sabado ni masinupakon ka na. Mukaon ka na magkarning baboy. Ista wala himbes. Masinupakon ka. Di impierno gyapon ang padulngan. Klaro, tinaw na yung giingon.
nga walay mabasa nga nagsimbag Domingo may impierno. Apan ang mabasa diha nga ang manilapason sa balaod dili malangit. Unya karon kay ang Domingista mulapas sa balaod. Nganong mulapas man ang Sabado trabahoan man. Sunod, yukbo bagrebulto. Kaklaro anang balaora. Bisag unsang dagwa nga naa sa langit, ilawom sa yuta, ilawom sa tubig. Dili mo magbuot og larawan nga kinulit aron yukbuan. Wala, di ka pun kapasar. Mga kaigsunan, sa kusaon. Di ka pun kapasar lagi. Lapas sa balaod. Kaon o karning baboy. Isdang walay bis, kaon gyapon. Tinuod na. Nga walay mabasa nga ang nagsibag Domingo, may impierno. Pero may mabasa nga ang malinapason sa balaod dili malangit. O na kay balaod dito sa Sabado, inyo mang trabahoan. O niya ang larawan, yukbuan man ninyo. Di lapas gyapon. Di mo na istoryahan magigsunan. Di impas yapon ang kaluwasan niya. Oh. Ulima lang sa inyo, kaya di mo mabasa. Kung naa magdi mabasa, di po mutuman. Mo na delikado mga kaigsunan. Oh, mo na delikado. Abi ninyo sudian mo. Nga ano, hindi mo magsabadista? Tungod kay kung magsabadista mo, maputol inyong bisyo. Kung magsabadista mo, wala na inom, wala na sugal, wala na disco, maunang digyod mo transfer og Sabado tungod kay mawala ang inyong bisyo. Mao man klaro gud. Nga naman, tungod kay balaan nga adlaw ang Sabado. O kay balaan ang adlaw nga ang Sabado, 1 Pedro 1:16, mataban ni San Pedro, ang Ginoo, magbalaan kamo sanglit ako balaan man. Ingon ang Ginoo. Oh, magbalaan kamo sanglit ang nagtawag ninyo balaan man. O niya karon kay ang Sabado balaan man nga adlaw. O niya di man ka pwede nga mo balaan ka sa Sabado palahubog ka, di man ka pwede na. Dili po ka pwede nga mo balaan ka Sabado o ni sugarol ka, di po pwede. Dili po ka pwede nga mo balaan ka Sabado o nya mukaon ka sa karing baboy, di po pwede. Dili po pwede nga mo simba ka Sabado o nya mo disco ka, di po pwede. O di po pwede manigarilyo ka kung masabadista ka. Maunang lisuran sila mo pahulig Sabado kay maputol ang bisyo mahigala. Na ang Biblia, klaro ba na? Ang iglesia, ang relihiyon nga daghan og membro mao ang dili tinuod. Sa man klaro, kung biblikal ta. Ngano man, ingon diri ang Biblia, Mateo 7:13-14. Si Kristo mismo gasultian. O sa ingon ni Kristo, sumulod ka mo agi sa pultahan nga sigpit. Kay hiktin ang dalan nga padulong sa kinabuhi, ug jutay ra ang nakatultol ani. Kay sangkad og luag ang dalan nga padulong sa kabilihan or padulong sa impierno ug mauni ang gisubay sa kadaghanan. Di ba klaro? Sa pag-ila sa tinuod nga iglesia, kung ang imong pundo karon maoy kitadaghanan og membro, dili na tinuod nga pundo. Nga naman, daghan kayo. Kung ang imong pundok gamay ra pud kayo, di po na tinuod. Kinahanglan nga ang pundok di daghan kaay membro, di pud gamay kayo, regular lang nga makahimo sa pagwali tibuok kalibutan kay mauni ang gisugo sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Huh? Dili day mo tinuod kadaghan man, di pa mimadahan kayo. Kami 20 million kapin raman. Samta ang Roman Catholic 1.3 billion. Wala. Na ami kay tinuod nga mo kanuman biblikal doktrina nas Biblia. Unya makahimo mi sa pagwali tibuok kalibutan. Unya among gisunod unsay gisugo ni Kristo. Gisunod na sa mga Adventista. Sabi daghan na to. Roman Catholic SDA. Daghan ang Roman Catholic 1.3 billion. Samtang ang SDA 20 million kapin. Dili ka pasar. Pasar mo sa luag ng dalan. Pasar mo sa dili tinuod nga iglesia, pasar ang Roman Catholic. Ganuman, daghan magsakop. Mo na pinakatinuod. Na ang SDA, ang Seventh-day Adventist nagtuman unsay gisulti sa Biblia. Napulo kasugo gitudlo. Adlaw Sabado gitudlo nga dos pagsimba. Gitudlo ang pagkaon
nga hinlo hugaw. Gitudlo ang adlaw Sabado nga adlaw balaan. Gitudlo ang isaktong paagis bautismo nga immersion. Gitudlo po kinsa ang bunyagan. Mga dagko na dili buya. Naunsaon man na. Wala lagi. Di ka pasar. Tanang Dominguista nga moangkon nga tinukod ni Kristo, dili ka pasar kung Biblia ang basihan. Mo na pinakaklaro. Di ka pasar. Tungod kay way Dominguista o talag saray Dominguista nga di mo kaon o karing baboy, di mo kaon og mananap nga mahugaw. Domingo. On ari bukas kinrak-an nga membro, naapo di ang sugal, inom, hubog-hubog, samot nga di ka pasar. No naman karon 1 Corinto 6 9 ang dili matarong, dili makapanunod sa langit, walay palahubog nga malangit og walay manilapason sa balaod nga malangit. Usaon pag-istapa na nga tinuod mo gina. Oh. Muna mga kaigsuunan nga samtang di nabe panahon, biya mo diha kay apil mo kay impierno. Ingon sa Ginoo, 2 Corinto 6 18. Busa, panggula kamo kanila, og magpalain kamo, og ayaw na kamo paghikap og mahugaw, og pagahinangpon ko kamo. Matod pa ni Kristo. Og kamo mahimong akong mga anak, lalaki o babae, nag-ingon ang makagagahom sa katanan. Mga nag-iingos Ginoo siya. Kung arikas pa nila 18.4, gumawa kamo katauhan ko. Aron dili kamo makaambit sa mga hampak. Aduna di ay kastigo igsoon nining iglesia nga nagtudlo di tinuod. Adunay hampak nga paabuton. Mo nang niingon ang Biblia, gawas mo diha aron di mo makaapil sa maong hampak. Atong tanawon 18 sa pinadayag. Pinadayag 18 bersikulo 4. Onya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon, gumawa kamo kaniya mga tao ko aron dili kamo makaambit sa iyang kasalanan, aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak. May hampak nga paabuton sa mga iglesia nga nagtudlo og dili tinuod. Nga naman sa Job 36 o 34, 26 o 27, klaro ang hinungdan nga hampakon di ay. Adunay gisulti ang Biblia manghigala. Nganong hampakon man? Job 34, 26 ug 27. Siya maghampak kanila ingon nga mga taong dautan sa tubangan sa mga mata sa uban. Kay minsukwahi man sila gikan sa pagsunod kaniya og wala magtagad sa mga pamaagi sa Dios. Nganong hampakon minsukwahi man gud? Oh, ingon ang Ginoo sa Sabado ang simba, idomingo man gyud. Ingon ang Ginoo nga ayaw pagkaon ng karing baboy, mukaon man gyud. Ingon ang Ginoo nga ayaw panugal, ayaw pagubog-ubog, magubog-ubog man gyud. Ingon ang Ginoo nga ayaw pagyubog ribulto, muyugbo man gyud. O di sukwahi ni noon. O kani sukwahi man, adunay hampak nga paabuton mga kaigsunan. Mauna nga niingon ang Biblia, gawas mo diha aron di mo makaambit sa iyang kasalanan, aron di mo makaapil niya ng hampak nga umalabot niya ng punduka. Makabuot ka ba sa tao nga dili man ka manuluwas? O di ko kabuot, o igo ano ko musulti. Kay naas Biblia tanan. O, ang Biblia may galag gisulat uban sa lamdag sa Dios sa paghatag og pagsabot og kaalam sa kaluwasan og pagtudlo unsa pagbuhat og matarong. Kumplito ang Biblia. Muna nga makadetermine ko, makasulti ko nga kanang tawhana kung dili mo undang may impierno. Na si Biblia mo guna. Kung namatay ka palahubog, malangit ka. Kung namatay kang manilapason sa balaod, malangit ka. Kung namatay ka si ikaw karing baboy, malangit ka. Nga di man, kay Biblia, klaro mo gina. Zacarias 8:16, isulti ang tinuod ngadto sa imong isig katao. Dili ko makabuot, kaya di mo ko manuluwas. Apan makabuot ko pagsulti. Pinaagis Biblia. Nga kung dili mo muundang paglapas og balaod, way kaluwasan
ang mahitabo. Kanara, mga kaigsuonan. Mauna nga usa ka punto nga atong tagaag pagtagad. Kung naghandom tag langit, tumantag na pulo ka sugo. Kung naghandom tag langit, undang tagkaon og mga mananap nga mahugaw. Kay bawal man na. Kung naghandom tag langit, undang tag hubog-hubog, undang tag panigarilyo, undang tag sugal, undang tag disko, kung gusto tag langit. Pero atong gusto impierno, padayon hubog-hubog, padayon sugal, padayon kaog karning baboy, lapas balaod, kung gusto ang impierno. Kaya nagibuta magidya. Mao ni mga buhata ang makapaimpierno sa tao. Mao ni mga buhata ang makapalangit sa tao. Asa mabasa na? Biblia. Kung magsaligmog doktrina Kristiyana, magsaligmog referensya, siguro impierno ang padulungan. Mo na pinakatinuod. Impierno ang padulungan. Kung wa mo magsalig og Biblia, nagsalig mo referensya ang padulungan impierno. Matod pa ni Marlita, kinsa may nagpatay ni Kristo? Diara ito tanahon. Biblia sa Katoliko, maayong balita Biblia, kinsa nagpatay ni Kristo. Para maklaro, Mateo 27, versikulo 1. Kasi di ba reklamo mo siya. Libro ni sa Katoliko ha, hubad sa Katoliko, maayong balita Biblia. Kinsa nagpatay ni Kristo? Yeah. Sayo sa buntag ang tanang kadagkuan sa mga pari o ang mga punuan sa mga Diyo naglaraw sa pagpatay kang Kristo. Punuan nga mga pari. Mo'y nagpatay, mo'y nagplano nga patyon si Kristo. Itog yan sa mga sundalong Romano. Diwa na, impas na. O na basa-basa ng Biblia, kaya ang inyong mga pakutaan naman god, muribinta po sa inyong kagalingon. Nga naman, kay kanyang atong gito na Biblia man dili man ni referensya. Ato man yung tanan. Di man ni ako ra. Apan agwantay gibas bersikulo sa Biblia. Nga naman, sakit ang kamatuoran. Matad pa sa Hibanon 4:12, ang pulong sa Ginoo sama yung espada nga doy sulab. Nga budulot sa kinauyukan sa imong galamhan. Hait, pero kung dawato nimo ang kamatuoran, tambal po ni mga kaigsuonan. Muna nga sa akong giingon, nganong importante ang napulo ka sugo tungod kay ang 10 commandments requirements sa kinabuhing dayon. Ang napulo ka sugo gamiton sa adlaw unya sa paghukom sa Ginoo kung kinsa ang malangit, kung kinsa ang maimpierno. Asang basa na? Santiago 2, versikulo 10, payos 12. Ningon ang Biblia, kung ikaw nagbantay sa kitabukan sa kasuguan, apan malapas o sa kabahin ni ini, nahimo kamong manilapason sa tanan. Kaya kung ikaw miingon, nakapatay ka, apan wa ka kapatay, apan nanapaw ka, o wa pud ka nanapaw, apan nakapatay ka, nahimo kang manilapason sa balaod. Kinahanglan magasulti kamo ubos na paghukman, ubos sa kasuguan sa kagawasan. Hukman ta pinasikad sa napulo kasugo. Ang napulo kasugo ang basihan sa Ginoo kung kinsa ang malangit o kinsa ang maimpierno, ang tan-aon ang 10 commandments. Yan pangutana. O sa may tabo. O sa may tabo sa mga tao naglapas along Sabado. O sa may tabo sa mga tao nagyukbog-gibulto. So di ka pasar. Kaya na ang napulo kasugo man nabasihan. Ingon ana na mga kaigsuonan. Mo nagiingon ako nga samtang naapay panahon basa mo Biblia tun-i ang balang kasulatan ayaw paghimog imong kagalingon nga paghubad kun dili unsay naas Biblia mo'y sunda. Ayaw sunda tong as Biblia. Nasa Biblia Sabado ni pahulay, nasa Biblia Sabado ang pagsimba at tukas Domingo nga walay sugo. Nasa Biblia nga ang baboy di pagkaon at tukas waling ipakaon. Unya ang nagwaling ipakaon tao ra pod. Pero ang nagwaling ang nagsulti ang dili pakaon ang Ginoo. Asa may labaw na. Ang Dios nagsulti ang dili pakaon ang kaning baboy. Niya po'y tao gasulti ang pakaon na. Asa man ka mosunod ato kas tao. Nga niya may Dios gasulti ang dili pakaon.
Ingon ana na magkaigsunan. Apa na Ginoo, sumala pa sa Deuteronomio 30:19, gisampit ako ang langit ug yuta sa pagsaksi bato kanimo ning adlaw nga sa imong atubangan gibutang ko ang kinabuhi kamatayon, ang tunglo ug panalangin pili baya ang kinabuhi aron mabuhi ka ikaw ug ang imong kaliwatan. Ingon ang Ginoo, naplasta na diha sa imong atubangan ang kinabuhi kamatayon, tunglo ug panalangin. Kamo na pili. Ang pagtuman sa balas Ginoo, sangputanan kinabuhing dayon, ang paglapas kamatayon or impierno. Apa ningon ng Ginoo, pili baya ang kinabuhi aron mabuhi ka ikaw og ang imong kaliwatan. Mao na nga alang sa mga viewers sa tag-usa kanato, sa mga SDA nga mga nagtan-aw, atong live ato lang i-share aron daghan igsuon ang masayod sa kamatuoran samtang abli pa ang kaluwasan. Busa mag-ambot as pagtapos. Minahang ka Dios nga ikaw sa mga langit, amahan nga walay katapusan. Salamat ining gabi una. Naghamot kami sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Padalangin ni Ginoo ang katawan nga namin nga nagtanaw. Nga masabtan ang tinuod nga mensahe aron sab nga makabaton kami sa kaluwasan samtang kami nakapaabot unya sa imong pagbalik. Pasalamat kami sa mga sala. Among gisalig pinaagi lamang simbugtong anak nga among manuluwas amin. Bueno, sa alas timbangan sa katarungan ako si Brother John Galapinyam kaninyo. Nga ang pagbutiyag sa kamatuoran sa kaluwasan, apan ang pagtibig sa kamatuoran may krimen sa katawhan. Nagasalamat maing gabi. God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personal.